अल्लाह वालों की बातें दिल की दुनिया बदल देती है। और ये वाकया तो इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला है कि एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका इकलौता बेटा एक ऐसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया कि वक्त के बड़े बड़े तबीब और हकीम हार गए। शहजादे का जिस्म दिन बदन घुलता जा रहा था और बादशाह की परेशानी की कोई इंतहा न थी। आखिरकार एक अल्लाह वाले हकीम को बुलाया गया जिसने शहजादे की नब्ज थामी और बादशाह से तन्हाई में कहा कि ए बादशाह, तेरे बेटे को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, बल्कि इसे तो इश्क की बीमारी लग गई है और उसका इलाज सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि जिससे ये मोहब्बत करता है इससे इसका मिलाप करवा दिया जाए। बादशाह ने जब तहकीक करवाई तो पता चला कि शहजादा एक गरीब खानदान की लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। बादशाह ने फौरन इस लड़की को महल बुलवाया और उनकी शादी कर दी। लेकिन इस दाना हकीम ने एक अजीब शर्त रखी। इसने इस लड़की से कहा कि तुमने शहजादे को रोजाना एक खास मशरूब पिलाना है जिस में ऐसी दवा शामिल थी जो शहजादे के हसन और जमाल को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही थी। वक्त गुजरता गया और वो शहजादा जो हसन का पैकर था उसका रंग पीला पड़ गया, इसके बाल गिरने लगे और वो बदसूरत होता चला गया। जब शहजादा बदसूरत हुआ तो इस लड़की की मोहब्बत भी खत्म होने लगी और जब लड़की की खूबसूरती ढलने लगी तो शहजादे का इश्क भी काफूर हो गया। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस वक्त इस हकीम ने शहजादे को पास बुलाया और कहा कि ए नादान, देख, जिस हसन पर तो मरता था वो तो एक आर्जी ढांचा था जो चंद दिनों की दवा से उजड़ गया। याद रख के हकीकी इश्क वो है जो कभी खत्म ना हो और वो इश्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से होता है। ये दुनिया की मोहब्बतें तो महज एक धोखा है जो जिस्म के बदलने के साथ बदल जाती है, लेकिन जो दिल अपने रब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए इसे कभी जवाल नहीं आता। शहजादे की आंखें खिल गईं और उसने तौबा की कि हाय अफसोस, मैंने ये फानी वजूद के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये वाकया हमें सबक देता है कि हम जिन रंगों और खुशबुओं के पीछे भाग रहे हैं ये सब मिट्टी का ढेर है। असल कामयाबी तो इस दिन मिलेगी जब हमारा दिल अल्लाह की याद से आबाद होगा और हम इस हकीकी मशूक को पालेंगे जो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह ताला हमें इस फन दुनिया से बचाए और हमारे दिलों में अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए ताकि हम आर्जी लज्जतों के बजाय अबदी सुकून को पा सकें। हकीम की इस हिकमत अमली ने शहजादे की काया पलट दी और वो जो कल तक एक फानी चेहरे के पीछे अपनी जान लुटाने को तैयार था आज इसे इस चेहरे से वहशत होने लगी, क्योंकि वो हसन जिसे वो लाजवाल समझता था वो तो महज चंद दिनों की बीमारी और दवा की मार निकला। शहजादे ने जब आईने में अपना बिगड़ा हुआ हुलिया देखा और इस लड़की की नजरों में अपने लिए नफरत और बेजारी देखी तो इससे तड़प कर ये एहसास हुआ कि ए नादान अबू बकर तो जिस मोहब्बत के दावे करता था वो तो सिर्फ गोश्त और पोस्त के एक ढांचे तक महदूद थी। अगर ये सच्ची मोहब्बत होती तो सूरत बदलने से सीरत ना बदलती और कशिश खत्म ना होती। हकीम ने शहजादे के कंधे पर हाथ रखा और बड़े सोच से कहा कि ए शहजादे, देखो, ये दुनिया एक ऐसी ही नुमाइशगाह है जहां हर चमकती चीज सूना नहीं होती और हर खूबसूरत चेहरा अबदी नहीं होता। हम जिन रिश्तों पर फख्र करते हैं और जिनकी खातिर अपने रब को भूल जाते हैं वो सब इस वक्त तक है जब तक तुम्हारे पास दुनिया की चमक दमक मौजूद है। जिस दिन ये चमक खत्म हुई तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। शहजादे की आंखों से नदामत के आंसू बह निकले और उसने पूछा कि ए दाना हकीम, फिर वो कौन है जो कभी नहीं बदलता और वो कौन सी मोहब्बत है जिसे जवाल नहीं। हकीम ने मुस्करा कर आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की जात है जो तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुम्हें रिस्क देता है, जो तुम्हारी बदसूरती के बावजूद तुम्हें गिले लगाता है और जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने की ताकत रखता है। शहजादे ने इसी वक्त महल की रंगीनियों से तौबा की और इस हकीम के कदमों में बैठकर बंदगी का सबक सीखने लगा। इस वाकये का यह पहलू हमें झंझोड़ता है कि हमने अपनी जिंदगी कुनफुजूल कामों में गंवा दी है। हम उन लोगों को खुश करने में लगे हैं जो कल हमें मिट्टी में दबाकर भूल जाएंगे, जबकि हमने इस रब को भला दिया है जो कब्र की तन्हाई में भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये जिंदगी एक इम्तिहान है और इसमें वही कामयाब है जो जाहिर के धोखे को चीर कर बातिन के नूर तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम फानी और बाकी के फर्क को समझ सकें और अपने दिल को सिर्फ इसकी याद से आबाद करें जो हमारा असल खालिक और हकीकी मालिक है, ताकि हमें वो सुकून मिले जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब शहजादे के दिल से दुनियावी हसन का तिलिस्म टूटा और इसे यह इदराक हुआ कि वो जिस साए के पीछे भाग रहा था वो तो महज एक फानी हकीकत थी, तो इसकी रूह में एक अजीब सा इनकलाब बर्पा हो गया और वो शहजादा जो कल तक रेशमी लिबास और खुशबुओं का रसिया था आज इसे टॉट का लिबास भी मखमल से ज्यादा नर्म लगने लगा, क्योंकि इसके अंदर अब वो इश्क बेदार हो चुका था जिसे कभी जवाल नहीं है। हकीम ने जब देखा कि शहजादे की आंखों में अब दुनिया की हवस नहीं बल्कि अपने रब की याद के आंसू हैं
تو اس نے وہ دوا بند کر دی اور شہزادے کا اصلی حسن جمال دوبارہ لوٹ آیا، لیکن اب شہزادہ آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھتا تھا بلکہ وہ اپنے دل کے آئینے میں اپنے خالق کا جلوہ تلاش کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ابا جان، مجھے یہ تخت تاج نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے وہ بادشاہی پالی ہے جس کے سامنے یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے۔ میں نے اس مشوق کو پالیا ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا اور جو میرے ہر دکھ کا مداوع کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، تو کب تک ان مٹی کے کھلونوں سے دل بہلائے گا؟ کب تک تو ان چہروں کی پوجا کرے گا جو ایک دن قبر کی مٹی کا رزق بن جائیں گے؟ حکیم کی اس حکمت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اپنی توجہ اس مرکز پر مرکوز کرو جو کائنات کا اصل محور ہے۔ پیر صاحب کا یہ رقت آمیز بیان ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے دل کو غیر کی محبت سے پاک کر لو، کیونکہ یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، اور جب تم اس میں غیر کو بسا لیتے ہو تو پھر بے چینی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ شہزادے کی توبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا ہے، بس ایک سچی تڑپ اور ایک سچے آنسو کی ضرورت ہے جو تمہارے ماضی کے تمام داغ دھو ڈالے اور تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم ان عارضی رشتوں اور جھوٹی محبتوں کے فریب سے نکل کر اس سچے عشق کی مٹھاس چکھ سکیں جو انسان کو فرشی سے عرشی بنا دیتا ہے اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعاگو ہو جاتی ہے۔ یہی زندگی کا اصل نچوڑ ہے اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر ہر بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے اور انسان پکار اٹھتا ہے کہ بے شک میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس واقعے کا اختتام ہمیں اس عظیم سچائی کی طرف لے جاتا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی بھٹکتا رہا۔ شہزادے کی زندگی کا یہ بدلا ہوا رخ دیکھ کر بادشاہ بھی سجدہ ریز ہو گیا کہ اے میرے رب، تیری حکمتیں کتنی نرالی ہیں۔ تو نے ایک حکیم کے ذریعے میرے بیٹے کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ شہزادے نے اب محل کے آرام و آسائش کو خربات کہہ دیا اور اس کا وقت اب اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت میں گزرنے لگا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ جس حسن اور جس عشق پر وہ فخر کرتا تھا وہ تو محض ایک دھوکہ تھا، اور اصل خوبصورتی تو روح کی پاکیزگی میں ہے۔ حکیم کا یہ سبق ہمیں آج کے اس دور میں بھی پکار رہا ہے کہ اے غافل انسان، تو کب تک ان مٹی کے پتلوں سے امیدیں وابستہ کرے گا جو خود اپنی بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ پیر صاحب کا یہ رقت آمیز لہجہ ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور تمہیں ندامت کا موقع بھی نہ ملے۔ شہزادے کی توبہ نے یہ ثابت کر دیا کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسانی ہوگی، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہلاکت سے بچا کر نجات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا ایک سراب ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کبھی سیراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فہم و ادراک عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو ان فضول کاموں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا دیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تاکہ ہم روز محشر اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ آمین ثم آمین۔